ራሱና ይሲሉኝ በቃ አትቺም ብለው ነው እግር መንገድ ከልጆች ጋር ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ምን ልልፈልጌ ነው ሳይዶ አሁን እኔ ስለፈቀድኩኝ እኔ እየለመንኩ ነው በተረይ ናና አዲስ አበባ እንገናኝ። አዲስ አበባ ና አዲስ አበባ አይደለችም እንዳትል ወላሂ አዲስ አበባ ሆቴል ውስጥ ነኝ እያልኩ ነው። ሆቴል ውስጥ ነኝ። ዙሮ ከአዲስ አበባ ውስጥ አልወጣም። አዲስ አበባ ጠብቀሃለሁ ና በሰላም ልጆችህንም የናፈቁህ ልጆችህንም ጀመረም ለልጆቼ ብዬ ነው እንጂ ብቻዬን ምንም አያደርገኝም። እገናኛለሁ ፊት ለፊት ቁጭ አድርጌ አልፈልግም። በቃ የኔ እናንተ ነገር አብቅቷል ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ግን እኔ ለልጆቼ ብዬ ነው። ስለዚህ በእናንተ ፊትም የምጠይቀው በቃ ልጆቼን እኔ ራሴ ያሳድጋለሁ። እሱም ከሚስቶቹ ጋር ቁጭ ይላል ማለት ነው። እና ሰይድ ምን ያችንም ወንድ ልጅ የሚወለደችለትን ያምጣትና ከዛው አንድ ላይ አዩ ጋር ይኖር ማለት ነው። እኔ ሁለተኛም ሶስተኛም የመሆን ሐሳብ የለኝም። በቃ እንደው ሲፈጠር በፊት አግባግባ ስለነበረው በቃ የሴታፍ ነው። እኔ በቃ አልችልም። በቃ ባጭሩ ማለት ነው ሁለተኛ ሚስት የመሆን ሐሳብ የለኝም። ማግባት አልፈልግም። ሁለተኛ ሚስት ሆኜ መጨመላለቅ አልፈልግም። በቃ ባጭሩ ይሄ ነው እንትኔ። ግን አሁን ሰይድ እኔን እያለ እየተንከራተተ ስለሆነ በጣም ብዙ ሰዎች በቃ ያንከራተሹ ነው ስላላችሁ ማለት ነው። እሱ ግን እኔ እንደማስበው ከሆነ እሱ እየተዝናና ነው። አሁን ሰይድ እዛዚህ ምን እየተዝናና ነው? አዩን ጥሩ በደንብ እየተዝናና ነው ማለት ነው። ግን መኖር መቃይ ሲለ ደገተኒ ሲን ዱራን ክርስቲያን turte ዓለም አዲስ ይወካን አንቺ ዓለም አዲስን ቤከኒ ያው መቃይ ሲለ ነው ጀሉማ ዋን ባቴ ፊሲን ቤከኒ አዲስ መኖር ስተገኘ ነምን ቤኩ ጅራ ደ ግጋፈደ ተራከ ከራ ዳይሬክት ጠያራን ጎንደር ዱፉራ ጎንደር ወንቲ ከላይና እንጀረኒ ያው ከራ ሱመያን አከስ ናንገቴቲን ሐለሰኒ ዱፈ ደሜቹዳ ዱራዩ ወንታይቴ አይኑ መካኒሳ ባህር ዳር ይራ ከራን ከላው ደቡብ ጎንደር ደቁፍ ጎንደር ራጥቆም ፈጋታ ባዲያን ኢሳኒ ከናፍ ባህር ዳር ይራ አሙሲት ገበያ ጀረምቲ አሙሲት ጀረምቲ መጋላ አሙሲት ይራ ሳና ጀረኒ ሳናራ መቃል ጀረደው ባደ ሳናራ ቤላቦራ ቤላቦ ምቲ አርብ ገበያ ራ አንበሳሜ አካስ ጅራቲ እንዴ አንበሳሜ ራ ጋራ ቤላቦዳ አመናኖን ኩን ቤላቦ jedhama ናኖ ኢሳኒስ ደቡብ ጎንደር ኬስ jechuudha ናኖ ኢሳኒ ኩኖ ማዴቲን ገጋፈደ ማንኒ አርጊተን ካነ ጉቱ ዳዴ ገጋፈደ ጅራ jechuudha ዳዴ ገጋፈደ ደቤ jechuudha ኩኖ አሲቲ ማንኒ ጨታ ጉቱ ኢሳ ኬሳ እንጅራታኒ ሆሪ ኬሳ ገልቻኒ ማንኒ ቆርቆሮ ኬስ ጅራታን jechuudha wanda dadde gaggafadde jechuudha akkuma argitan kanniin guutuu gama sanillee gaafa hin dhabe jechuudha barzaafiin bosonni hedduu jira immoo bosonni ka ajaa'iba ka jiraatu jira garuu asitti bakki anama itti waraabe kana bakka wantaati xiqqoo bakka barzaafiin zarzar jedhee keessi isaa mul'atu jechuudha maaltu keessi jiraaf hin jiru ka mul'atu haaluma kanaan gandoo irra sumayyaa dhufe jira jechuudha viidiyoo sumayyaa waraabdellee akkuma argitan akkuma duraan isin beekamu obboleettiin isin leewwan jaa'anii turte dhageettanii jirtanii sumayyaan duraan kiristaana turte ortodoksii turte jechuudha maatiin isaanii wajjin jechuudha gaafa yaman dhufte amantiin achi jirte sababbiin as ga'ee dhufeef isiin anaa jecha masawaatii meeqa kafalte tokkoffaa amantiis naaf jijjiirte lammaffaa waa meeqa naaf taate kan ammoo isiin amma hin soomti yeroo illee hin sooma ramadaana yeroo kanaan haati isii immoo ክርስቲያና ሞሎክስ የዳዩ ሞሎክስ ታተ ጅርት jechuudha warra addunyaan kun nagee jedhani beet ክርስቲያና galu keessa tokko kanaafu itti dhiisan jechuudha isi hin xammaqamtaa jedhani jirani ijoollee ክርስቲያና kaasnichaa jiran jechuudha amantii irraa jijjiiruuf ansaniif jecha illee hin dhufne garuu isiin illikii kiyya yookaan aarii kiyya jecha amantii ijoollee tiyyalee akka jijjiirre isillee amantii irra jirtu irraa akka jijjiirattu hin barbaanne yaw amantiin kan dhuufati ga'u ta'ullee maatiin dirqanii gochiisuu danda'anii sooma kanallee dhaabsisuu danda'anii in sooma jetteen maal soomta nyaadhu fachuu dandeenya jechuudha isaanis yeroon isaanillee soomni amma sa'a 7 fi hanga sa'a 9 jidduutti nyaatan jechuudha isaanis jechuudha
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota daawwattoota keenya warroota akka fiilmii dalagaa turanii samoonni dhiyoo kanaa jechuudha. Fiilmii isaanii akka malee hedduu hordofaa jirtan maalirra gahee akkamirra gahee yoo jettan kun haala kanarra gahee jira. Sa'iidoon eessa deeme? Gondar jedhan san deeme. Akkasitti maasaa keessa lafa dha'ee jira jechuudha. Sumayyaan dammoo Addis Ababaa teettee kootu daa'imman kee laalii rabbii kee jedhii yoo ati amma dhufuu baattee ani gulana nan koomatiini dhuftu kootu jettiin. Amma mee diraamaan kun haala kamiin waan hiikkatu isinitti fakkaata? Yaa mas'uuliyyaata isiin kafalteef yookaan immoo xaarii isii waliin dhaarteetu har'a bakka kanaan isa gahee jechuudha. Isiin gaafa inni argitanii isiin mari'atee maal jedhee osoo fuudhee dhukatee jaartii fuudhee kaa'isiilleen akkasitti ijoollee isaa qabattee garana fiidi. Inni immoo ijoollee isaa amantii isii sanitti akka deebi'an waan hin barbaanneef mas'uuliyyaata ijoollee ofii kafalee jechuudha. Abbaa jechuun akkana kana ka ijoollee ofii titti qaldii hin beekuu jechuudha. Arkitanii ijoollee ofiititti qaldii hin beeku jechuudha. Kun akkanatti wareegamuu fi Gondar dhaqee jechuudha. Biyya Gondarii san jechuudha. Biyya Amaaraa jedhan san dhaqee kun akkanatti maasaa keessatti waan nyaatuu fi waan dhuguu dhabee kootu seenii namni je'uun hin jiru, namni aannan kennuuf hin jiru, namni bishaan kennuuf hin jiru. Akkana kun gaggabee hafee jira. Innaa akkana gaggabee hafee jira. Maaliif jennaan nama biyya keenyatti namni yoo karaa deemu aannan kennanii fi nyaata kennanii fi akkasitti tawakkaltu alla karaa kee qajeeli jedhanii biyya isaanii dammoo akkanatti kun nama gaggabsanii. Asumaan baradhaa warri Gondar deemtanii fuutanii kuniin hojii rakkattan gaafa ijoolleen teessan Gondar deemte deebisuu akka hin dandeenye asumaan quba qabaadhaa isinin jedha. Innaa haala kanaan ka Gondoriin haala kanaan jirti. Sa'iidoolleen akkasitti siqaayee argaa jira. Jaartiin immoo Addis Ababaa zanaa jettee mana argaa gubbaa teetteetti maxaallee akkasumata. Dhuftamoo dhuftee daa'imman ilaaltamoo ilaalta. Yoo laaluu barbaaduu baatte dammoo gulan aannan koomatiini jedhanii jirti. Yoo kaachitti immoo qabame mana hidhaa seenee saniin booda gizee ani siyaamii atiin dhufnee yaada keetii jechuuniin ooltu isinin jedhame. Diraamaan isaanii maalitti akka bu'uukaa walumaan daawwannaa isinin jedha. Waan immoo na hordoftaniif galatoomaa isinin jedha. Like, subscribe naa godhaatiniin diraamaa isaanii kanallee waan inni irra ga'u nullee yaada keenya dabarfataa waliin itti fufnaa jechuudha. Jala bultii ayyaana yookaan ramadaana iidaan isiniin ga'e isinin jecha. Video biraatitti haga walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.